যদি সে বোয়ানি হোক করে শুরু করে দিতে দিলি আগত তো পুরানোর হইলে করে দি পুরানো তো হইলে নাকি এবার এক জবাই দিয়ে আগে কে হইলে এর একটা করে জিসিম টিসিম শূন্য করে ওরা ওরা নাকি এ বলতে ইয়াসিন সুরা ইয়ার বাদ তো আম্পারা বড়াই কে নামাজ পড়াইতে নামাজ পড়িতে নিজেকে यार बात दिला बोला से सुनो तुम जीवन के बिल्कुल नया একজন মাথা কদম রাখি একজন বড় শুরু ইতারা ইতারা আখরি পর্যন্ত বান পরিবেল্লা বাম্মাইও ইতারা রোরে তাকিদ করিবেল্লা উস্তাদিও ইতারা রোরে তাকিদ করিবেল্লা আল্লাহও ইতারা রোরে রহমত শাহ আল্লাহর রহমতে শামিল আলবেল্লা ওনারা বিপুল দোয়া করিবে তাকে ইতারা তো আদামত মাঝে একটা হলা দেওয়ার মুসিবত আই ওনারা তো যা একটু একটু শুনোই মুকম্মল আলেম হাফেজ বলে দিন দুনিয়া জাহান্নাম মাঝে কামিয়াব করিবা ওনারা দোয়া করিবেন इंदिरा बोला से उधर एक लंबर हमारे बच्चे का 3 जन मोहम्मद उस्मान शमसुल आलम मोहम्मद नूर रमीस अहमद मोहम्मद बिला जावेद हुसैन तारा 3 जन आए अच्छा तारा नाम जो है आर जनाब मौलाना मोहम्मद नूर साफर हातुल और आए गाजा कवरे करे नाम दिले विषय बेहतर हो एरे स्टेज में बोले दी इच्छा मोहम्मद यासिर कमाल हुसैन मोहम्मद यासिर अरबा मोहम्मद नूर अब्दुल हन्नान मौलवी मोहम्मद नूर तारा सज्जन बिलंबर मादे बच्चे अल्लाह तबारक व तआला इधर आयत मुसलमान मादे बिलंबर मादे बरिबल्ला तो करे करो आरे मदरसा तरबतु ने नाम दिया जाबे तारा सारे जनरे आरे जनाब मोहम्मद नासिर हुसैन साहब हादतु नूर मोहम्मद अब्दुल कलाम मोहम्मद उमर मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद समीर मोहम्मद सुल्तान जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी आरा यादे आरा हिफ्ज़ान मदे दे मेरी जो इन्ना को जरूर बात है ये नोटा बात जाबे जोरत तो मदा ये असरत तो जाबे मगर ये तो मदा ये इशारा बात जाबे इंदला पर यार माने का है शुरू करा के वाला ये दे दिया फिर जब से बोले अल्हम्दुलिल्लाह का तो याद करी वाला ये एड़े कनवादी जब याद करे इंदला विषय हम जमाना तुझन में बंदर अब से शुरू करा की अनरा अकेन ऐलान होना मैं बंदर तो दिशे बालापुर बाबानगरम मागे तो दिशे ताकि बदला आसे हजो तो दिशे बातो अनरा तो मनासन है वो हाथ बसे जास्ट बसे ना बसे जा या 12 বছর ওটা আগে ভাবো সে যাবে দিল্লা इंदिला में बंदर दिशे অনেক তো মনে ভাব দিতে দিলে अनरा মানে কি মক্তবার মাঝে এর মাদ্রাসার মাঝে দিবারে দিন ইনশাআল্লাহ আরা মানে হকম মাইয়া বুয়া আর কমিউনিটি মাঝে বেশি মেয়াবান মানে কি হাফেজ মলে বেশি কম এমন মাঝে তো বহুত মেয়াবান হাফেজ মলে আছে এটা একটা বিষয় হবই আশাদ কালমা তোমার কবিলার ভিতর তো নাই জানি এই এটা ইংরেজিতে সুদরি হনা বা মাত্র আজ লাগে ইনশাআল্লাহ দিগারিও আর মেয়াবান যদি এখন শুরু করছি ইনশাআল্লাহ यार बात एक तो इंदिला नाजरा बुरते माया बोल मुरुत्वन इन्ना लिल्लाह हटा कावरियोरे अनारा फ्री बलागे मक्तमरी काजे मध्य जारा रे एक्स्ट्रा वरी बादे ना एरे मदरसा मादे दिने राते ताके तो वो दिन बना दे दिया एक पत्ता मादे मामा योजु रिगारे आवाज बने इंडिया मोड़ बना इंडिया होरे कथा दिए दे जुबा बिना दिए दे पुरो टांगने दिए दे चिक्का माता दिए दे कोरोना बंदर एक पत्ता मादे होलिया आगे दे जो ये राज्य तो बात करते हैं वाला जरूर उड़ी जाके बोला किनारे पे वाले जुड़े ए इंदिरा मदरसा बोल ना करा बोले तेरे दिया ना करा मुकम्मल ले तो बात हत्ते शुरू करा दीजिए ना करा तू बात तेरी में बुझा बोले काहे बुझा बोले बल्कि बात से बात उठा पूरा हो बुझा बोले सारा तोरी क्या बोले या हज बोले विषय में तो दुखना बात देन हो बोले একটু না করা বলে বলে যাবে মানে পুরানা আলহামদুলিল্লাহ তাআলা ওয়ান্না সিদ্ধান্তবান तजवीज़ ज़ैतून ने क्या रखा है जाती है दुखने का तुझा रहा हूँ पुराने काम पारा है सोरे से बोंजे एडे बुतरे ना बना ना करा कुरान भरत जज़वा ना करा कुरान भरो या इकरा बुतरे एक लंबर बाजिए दे तो तुम एनाम दिया दे हरार आदिब सा आदिब मानी अरे बेशी आधा बोला बेशी सीधे बेशी आधा बोला ये दिया अभिमानी जरा से आराम मदरसा हाफिज मुसलमान साहब और हाथुत इंशाल्लाह यार बात तो 2 नंबर में वजह मोहम्मद जुनैद मोहम्मद रफीक मोहम्मद यासिर मोहम्मद फरीद मोहम्मद राशिद नूर मोहम्मद
জুনাইদুল হাবিব মাওলানা মোহাম্মদ নুর সাহেব আর মাদ্রাসা তরবতুন এই বরণ্যপন ইনরে নাম দিয়া দেবে আর জনাব আমিন সাগর হাজত তুলবে 3 নম্বর মধ্যে বলছে আর এই বরণ্যপন ওরে নাম দিয়া দেবে মাদ্রাসা তরবতুন আর জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস সাগর হাজত তুলবে শোনার জন্য আর ক্যামেরা পনেরো ক্যামেরা নাম দিলে বেটার বলবে আর এইবারে বলেছিল তো হাটটা হইতে গিয়া হইতে কেন হইতে বাসা হইতে গরিবেলা করে দিব আধুরা বৃষ্টি শুরু রান্নাছে এটা লাইন গেলা কোয়া সেটা করে বলি মোহাম্মদ জুনায়েদ মোহাম্মদ আইয়ুব এল নম্বর আমারি মোহাম্মদ ইব্রাহিম মোহাম্মদ ইউসুফ মোহাম্মদ জুনায়েদ মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদ ওমর আফসার কামাল এনাম দিয়া দেবে মাদ্রাসা তরবতুন আর জজির সাহেব पर हाथ तुले और हाथ से तो संसार और हाथ ऐसे तो लोग हारे तो अरे क्या मतलब है अल्लाह क्या बोले रे फोन से एरे आरा इबाको सेटा का के लिए हमारा क्या बोले तो हमारा ले बोल माशाल्लाह आरा रे आरा गांव साथे इंशाल्लाह जो बोले दिन दे आरा फरन बोनी इंग्लिश में हम আর যদি সে সামাজিক যদি যে মাইশাত তার হাত মাঝে তাইলে যেতে গেলে সারাই হাসাচ্ছে দেখবে যদি সে আর সমান নয় যদি যে আর মাইশাত তার যদি সে দেন করবে আত দেবাকে আমরা তো দেখা না যে আমি ওরে দিদি বাদ মরে করতে দেন ওরে বাদি থানা দিতে দিয়া তো মাশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এতে আশি ভালো হচ্ছে না যে মাশাআল্লাহ আর ফোন মাদ্রাসা ইংলিশের মধ্যে মাস্টার কেরাতুল্লাহ সাহেব আর মাস্টার আশিকুল্লাহ সাহেব বহুত বেশি মেহনত করে ইংলিশের মধ্যে বহুত ওরে টাকা মাঝে বহুত ওরে গিয়েছে ওনারা দোয়া করি জামানা এর মধ্যে ইংলিশে লাগে তোরা ওরা ইংলিশ চালাইলে মন মিথ্যা 12 জন গেলে না 12 জন গেলে তো ইংলিশ লাগে বলে নয় দাদা পানি দেবে যে ইমাম মারি না জানি বাদে লাইনে বাড়ি আইলে যায় বাড়ি বললে ইংলিশ লাগে তোরা ওরা শিখে গেল এই মাসাল্লাহ বেশি জরুরি এলাম আর মাসার তারা বেশি মেহনত করে আর আরা একটা তো করে লের একটা আগে দিছে কালাম করিয়ে রে নিজামর আলের একটা ব্যস্ত এটা তো লাগিয়ে আরা এই ভক্ত করে ঘুমানো বাড়ি খুলে রাখি দিতে হবে ইনশাল্লাহ একটা প্যার আনলে এরা ভবিষ্যৎ তুলবে ইনশাল্লাহ এর বাদে 2 নম্বর মধ্যে যেটা মোহাম্মদ কাউসার আনপারাওয়ালা মোহাম্মদ ইয়াসির মোহাম্মদ কাউসার নুরুল আমিন মোহাম্মদ ইয়াসির মোহাম্মদ ইসহাক আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ নূর জুনাই হাবিবুল্লাহ বাসামিয়া মোহাম্মদ কাইসার আব্দুল হাকিম এটারে নাম দিব যে আর জনাব মিস্টার কবিতুল্লাহ সাহেবের হাত তুলে अरे मेहरबानी करिए रे तेरा तो कुमार से इतना अच्छा करिए रे नोटिया रे मैं जिंदगी की और आसेन बताले जब ये जोली नोले हमारा अच्छा करिए रे इतने अलग तो होएगा हमारे वास्ते तो नंबर मदल दे अख्तर हुसैन जाहिद हुसैन मोहम्मद उस्मान शमसुल आलम अब्दुल्लाह मोहम्मद सलीम मोहम्मद फारूक अली जोहर मोहम्मद शाकिब हाफिज अहमद मोहम्मद हुसैन मोहम्मद जमील शबीकुल आलम नूरुल इस्लाम नूर हसन मोहम्मद जाबर मोहम्मद सादिक मोहम्मद शाकिर আর अंबारावाला खोनी इनरे मदरसा तरबतुन एलान दिया गया जनाब आली हुसैन साहब हाथ तुले मेहरबानी करिए बाकी फोन क्या इनाम दिले बेहतर बोले जी जनाब आली मियां साहब हाथ तुले सॉरी अभी क्या यहाँ ना दो बोले क्या यहाँ ले रही कथा बदल लगा उत्तर के हिंदी में इंशाल्लाह यार इन जलसा दुआ दिला खेन दिया ना दुआ अच्छा नूरानी क्या जवाला है अरे मदरसा में नूरानी क्या जला था वो तो दिशा हाथ में खड़े देते दिले जो दिशा बामात तो दिशा बोले अरे मोलहाबत बने तो मना हर दिन जाके मदरसा तराकी तो मना हर जो दिशा राती है ना मोटे ए नब्बे तो जिले अरे बारे दहाला बारे
নুরানি কায়দা তুলাটা শুরু করে দি জৈবা নুরানি কায়দা তুলাটা একজনের মতো আগে ঘুরে ইবাল্লা বেশি ফায়দা জিবা কেসু কে নুরানি কায়দার দিন কেউ রে ভিতরে কেসু কায়দা তো জীবিত বগাইরা আছে ইনসানের ধর্ম মধ্যে ভরি গেল না হাউস তারা ওদের তারা বিভিন্ন ভরি গেলে এক ধর্ম মানে কি ভরিয়ারা যাবো ইবারে এরা আলিয়ারা আর তো ঠিক দেখতে আর এটা বুঝিয়ে করে দেরি লাগে এই দিবসর বুঝে দেবো এই নরে এরা এই বাতে গালিয়া রুজু করতে আর এই দিবসর মুখে বছর লাগা লাগে আর দুঃখ বিষয় দেবে হ্যাঁ ইন্দিরা বলে কিছু আছে গুড়া গুড়া বই নুরানি কায়দা তুলাটা হেজ্জ করে বললা বলি বই এর মাদ্রাসার মধ্যে লাগে এটা আলেম হাফেজ বলি বললা বলি বল মোহাম্মদ ইসমাইল মোহাম্মদ ইউসুফ বানা গবো নুরানি কায়দার মধ্যে নম্বর হয়ে যাবে তাহলে হলো আমরা তো বুঝা করতে বই তো তজিবিত ধরে হারি গুড়িয়া জাযাকাল্লাহ यार बाद तो 2 नंबर मदद से अबुल हाशिम जाफर आलम मोहम्मद अजीज मोहम्मद इदरीस मोहम्मद अयास मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अरफात अबू तैयब ये तारीखो ये 2 नंबर में नूरानी कायदा मस्जिद आरा जनाब मिस्टर आशिकुल्लाह साहब और काबरियोरा और काबरियोरे तशरीफ फरमाते जी अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर आशिकुल्लाह साहब और हाथ तो दिया था मदरसा जी यार बाद तो 3 नंबर पे है मोहम्मद इरशाद साबिर अहमद मोहम्मद इस्माइल सईद आलम मोहम्मद इरशाद अरगो अबू तैयब अरगो मोहम्मद सुबहान मोहम्मद सलीम अरगो मोहम्मद सिद्दीक जियाउल हक जनाब हाफिज उस्मान साहब और मेहरबानी करिए ये फौरनजाबाद इन्होंने मदरसा इससे अवार्ड और हाथ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह এখন আর মাদ্রাসার যে বলের রাতিয়া তাকি ওরা বড়দা আছে পানি এখন শেষ হয়ে গেছে রাতিয়া মাদ্রাসা থেকে 24 ঘন্টা মাদ্রাসা থেকে যে বল জিন্নি কি আছে তো বানা ভিন্ন টাইম হানা যেতে পারো বলি না রে নাম হতো আর এখন বনুরে নাম দিয়ে দেব যে মাদ্রাসার মধ্যে রাতিয়া নটাকে মরদ কোন একদম আয়া বল जिन राखिया न था के ये तरह 3 टाइम बना बड़े किसी स्कूल बड़े जाता है 2 टाइम में बड़े इन सारे इधर राखिया बड़े स्कूल ऑफ जोड़ी आने बड़े के मक्ता कोयरे या ना दादे बेशी मंचर अपना कर मंचर हवाले रुकला किए थे तो ये इंग्लैंड बुटरे ये बनने वाली है था जिन्हें क्या रे मक्ता पर बने सुने मक्ता पर बंदर बुटरे किसो ए नागरा कुरान बोले कुरान रे এর ভিতরে হেফজ করে দিয়ে দুজন আছে ইন্দিলা ফোন আছে যে এর ভিতরে সগল বাকি নূর কালিমা আজিজুর রহমান হেফজ শুরু করে দিয়ে দে আলাকা দোয়া করিবে মুকম্মল হাফেজ বলি বললা আর কো আজিফা আব্দুল সালাম তারে এখন হেফজ শুরু করে দিয়ে দে বহুত কিছু মুখিয়া দিয়ে মাশাআল্লাহ আলাকা দোয়া করিবে अवार्ड देंगे तो बेहतर इंशाल्लाह 2 नंबर हमारे भाषा के इम्तियाज बीबी मोहम्मद तालू तस्लीमा नूरुल अमीन मोहम्मद हमीम मोहम्मद तोहा अच्छा ठीक है मोहम्मद हमीम मोहम्मद तोहा हमीम तो नहीं जाना हो ना हमीम हो जो को भरना हो शमीम और बाप शमीम और माँ लो नंबर यार आए हो गया এটাকে আরা তো ইংলিশের एग्जाम হতে লই আরবির एग्जाम হতে লই রোহিঙ্গার एग्जाम হতে লই বেগুন মিলিয়ে কোন নাম্বার আছে কোন 2 নাম্বার আছে কোন 3 নাম্বার আছে এই হিসাব করে দিয়ে দাও আর ওয়াদারা তোমাদের আলহামদুলিল্লাহ ইংলিশও আছে আরবিও আছে উর্দুও আছে আর রোহিঙ্গা জবানও পড়া আছে मैं वो नहीं होता थे 70 आता थे इंग्लिशर बाकी ई है बड़ा ये नारा तो वहां तो सब जगह चला गई नारा सब जगह बुझियो तो वहां तो सब जगह चला गई बादे यार बादे तो नारा तो होना लंबा नहीं होना 2 नंबर होना 3 नंबर ही नहीं सब कुछ दे दो आर मक्तबर मदरसा दोनों आर जनाब इदरीस साहब हाथ तुम दिले बेहतर बोली और 3 नंबर में
নাজারা কোরআনে কারীমের মাঝে এবং এটা সাহাবাতুল নাহার মোহাম্মদ ইসমাইল ওনা আতা গিয়ে নেই ওয়ালা এর ইয়াদ দিন সিরা আরান মাদ্রাসার মাঝে প্রতি পাঠ সিরা দে প্রতি জামাত সিরা প্রতি পাঠ সিরা প্রতি ফোন্ডালা আলাদা আলাদা মেহনত ওনারা কেতারা কামিয়াব হলা ডগরি হলে el number মধ্যে তানিয়া মোহাম্মদ সুলতান বাস ঘুমাইয়া বল এক নম্বর তানিয়া মোহাম্মদ সুলতান আর গো তানিয়া মোহাম্মদ সুলতান আছে না আচ্ছা নলে আর গো দাদা তানিয়া আজিজুর রহমান 2 নম্বর এরা ইয়াদ রফিকা মোহাম্মদ নাসিম এনায়েতুর রহমান ঈসা খলিল यास्मीन मोहम्मद सुहैल 2 नंबर में नाजरा कुरान मदे अंपारा बोल देड़े एडे भुतरे बोलता काय क्या होते लोई हदियाई मासुरा होते लोई इन देखुन आसे एडे भुतरे इतरा तीन जने 2 नंबर बाजिए दे अनारा इतरा मुंह के आरो तो के बोला तो चला अनारा का हुआ बोलिए ये चला ने हरन मक्तबर मदरसा फन मेहरबान इनरे आरार मध्य साबतर होतुन मौलाना जनाब मोहम्मद हारिस साबतर होतु दिले बेतरे एकाबरी और नमाती दे इंशाल्लाह आरार मेन मकसद फायदे के आरती पूरा 3 नंबर मध्ये हाफिज दे मोहम्मद उमर जाहिदुल्लाह नूर कलीमा मोहम्मद यूसुफ यास्मीन आरा फरीद आलम मोहम्मद सुहैल मोहम्मद इसहाक मोहम्मद अयास बिन मोहम्मद ये ना दादा अंपारा बोलता का क्या ये मासुरा पूरा आरा मदरसा मध्य बंदिन का के दिन तो हम्मान आलारा ने बार होता हाथ तो अस्टवाला का सब्जेक्ट अभी का तो अरे इंग्लिश तो रोन जाओ के नो वाला याद है इन बकायदा आदिया मास्टर कमातुल्लाह साहब बहुत 2-3 बছর পর্যন্ত মান 1.5 বছর तकरीबन ওহি यार बारे এর দিন যে নাজারা वाला পয়েন্ট আছে তো এটা আছে 3 দিবেজি কেসুরে সাবজেক্ট কেসুরে সার্ভে দিবেজি সাবজেক্ট আছে কেসুরে ভাষা দিবেজি এটা আছে নয়া দেতা লাগবো इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम क्या लगाते आरो तरक्की करी वाला उन्हें कोशिश करेंगे मोहम्मद उमर जाहिदुल्लाह अच्छा ना नूर कलीमा मोहम्मद यूसुफ यास्मीन आरा फरीद आलम मोहम्मद सुहैल मोहम्मद इसहाक मोहम्मद अयास बिन मोहम्मद अचिन मोहम्मद अयास बिन मोहम्मद साबर बेटा मोहम्मद अयास अचिन अच्छा जनाब मौलाना हमीदुल्लाह साबर हादतुन दिया देता माशाअल्लाह दलाल बोलियो रे का योरिया निता हसन और बुझना या इंशाल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हुजूर आमदन निमादे तरक्की नसीब फरमो एते इंदा तो माशाअल्लाह घुमे दे बंदर या तोरे बेस किया दिले वन हराउ जे आरा लाश है नाम जब्बी अनारा क्या बिल्कुल ना होती है इंशाल्लाह लाश है नाम दे शमसुल कलाम शमसुल कमाल हुसैन जो है मोहम्मद आलम रीफा मुन्नी गयासुद्दीन रुजीना अख्तर जन्नतुल्लाह मोहम्मद उस्मान मोहम्मद कालू ये आराम मक्तबर हुआ मत मातारा आराम हाफिज मोहम्मद फारूक साहब हाथ तो दिले बेहतर हो माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला हाफिज साहब बड़ा मदद करना चाहिए साबर ये 2 नंबर मदद सुहाना मास्टर के बैतुल्लाह शहीदा मोहम्मद सादिक मुबशर जदीद साहब ऐसा बोले हरा हाफिज सही हुसैन साहब हुआ बेटा तारा 3 जन 2 नंबर आरा जनाब आमिर जाहिद हुसैन साहब हाथ तुले बैठे 3 नंबर में हाजिर शमसुल आलम मोहम्मद यासीन अब्दुल हकीम रफीका अब्दुल हकीम मोहम्मद उस्मान अजीजुर रहमान
মোহাম্মদ তাইসের মোহাম্মদ সোহেল আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আরিফ আয়েশা মোহাম্মদ সাদিক यार बाद तो बुशरा शमसुल आलम वन मैं एक और फोन नंबर दिया अनना एक मिनट का बता तो जे नाम दिया जरा बंदे इधर लाख और नूरानी क्या जवाब दे दिया तीन नंबर बैठे क्या तो बेसी मेहनत करे कमाइया हर बेसी कारण रूप से दिया अंधी वाला बोलिए रे तो भी क्या करो आमिर अबुल हुसैन साहब तरबत्तु दिया रहेंगे उधर तरबत्तु ना ना मदारा तरबत्तु आमिर साहब हाथ तो दिया रहेंगे यार तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ने नाम दिया हुआ है